Prvi znaci demencije koje porodica i vi nikako ne bi smeli da ignorišete i šta možete da uradite na vreme. Pitanje, da li vam se nekad desilo da uđete u sobu i zaboravite zašto ste ušli? U sebi onako nasmejete se, ali osetite neki mali strah i pitate se da li je ovo normalno, da li sam samo umoran ili možda sam krenuo da zaboravljam na dnevnom nivou. Danas ćemo pričati o jednoj od najosetljivijih tema u medicini i generalno ovako u porodici, a to su rani znaci demencije. Šta možete da uradite u smislu preventive i kako da pratite progres i pomognete sebi i svojim bližnjima. Znajte, ako ste jednom zaboravili gde ste ostavili ključeve, to ne znači nikako da imate demenciju. Možda ste bili umorni i možda ste loše spavali, bili pod nekim stresom, imali nizak šećer, ko zna kad ste jeli i šta ste jeli zatim. Možda je naišla neka anksiozna onako epizoda, problem sa štitnom žlezdom, manjak vitamina B12, možda pijete neku suplementaciju, lekove koji mogu da utiču na te simptome i nešto izgleda kao demencija, zapravo nije. Zato je najgora stvar koju možete da uradite sebi ili s nekom svom bližnjem, da kažete imaš demenciju. Nikako to nemojte da radite, jer kada se stvari onako uhvate rano, prepoznaju pravi signali, simptomi, onda možete na nešto i da utičete. Naravno, nešto je ireverzibilno, a nešto je reverzibilno. Demencija, znajte, nije samo zaboravljanje, kako ovde kod nas to ljudi vole da kažu. Demencija se označava kao pad mentalnih sposobnosti, toliko izražen da počne da remeti svakodnevni život, u smislu pamćenje, govor, orijentaciju, rasuđivanje, ponašanje, ličnost, sposobnost generalno planiranja, vođenja financija, uzimanja lekova, spremanja hrane, snalaženja u prostoru i sve ostale dnevne aktivnosti. I znajte, to nije samo jedna bolest. Demencija je kišobran pojam. Ispod njega se nalazi Alzheimer kao najpoznatiji, Alzheimerova bolest, zatim vaskularna demencija, onda imamo demenciju sa levim telima, onda frontotemporalna demencija, mešovita demencija i još neke ređe forme. Najčešće je svakako Alzheimer. Kod nje najčešće prvo strada deo mozga koji se zove hipokampus, mala struktura duboko u mozgu i ona je ključna za stvaranje novih sećanja. Zato osoba može da se seti nečeg od pre 40 godina, a ne može da se seti šta je jela jutros. Zatim, znajte da te stare uspomene su već upisane, nove informacije se ne upisuju kako treba, ako mogu tako da objasnim. I zato je prvi važan znak kratkoročno pamćenje koje se ponavlja nije što i obična zaboravnost. Svi mi zaboravljamo. Normalno je da ne možete da se setite nečeg imena, a sreli ste tu osobu možda pre par meseci, gde ste ostavili možda naočare, trenutak ne znate što ste ušli u neku sobu. To nije veliki problem. Obrazac je problem. Naprimjer, osoba vas pita kada idemo kod lekara, vi kažete na primjer u četvrtak u 10. Posle 15 minuta ponovo pita kada idemo do lekara, vi opet kažete u četvrtak u 10. Prođe 20 minuta, ponovo isto pitanje, kao da prvi razgovor nije ni postojao. To ne znači samo zaboravio sam, to je informacija koja uopšte nije ušla u sistem, to je bitno. Ili osoba ispriča istu priču 3 puta u istom danu, svaki put sa istim oduševljenjem, kao da je priča prvi put i vi kažete pa već si mi to pričao. Stavite vodu za čaj, zaboravite, voda se ohladi, pa ponovo stavite, pa opet zaboravite i tako u krug. Znači, ponavljaju se neke stvari koje vam deluju da nisu baš okej. Znači, znajte da se tu ne radi samo o memoriji, radi se o tome da mozak ne pravi stabilan zapis. Znači, ovde je bitno, hipokampus je kao jedan, onako u biblioteci da imamo bibliotekara. Znači, on odlučuje šta, gde od novih informacija ide, šta se čuva, šta će gde biti skladišteno. Kada bibliotekar počne da slabi, te knjige ne stižu na policu i onda ne možete vi da se snađete i da kažete aha, to mi treba tu, to mi treba tu. Zato je pitanje da li se nešto ponavlja. Znači, ne samo da li ste nekad nešto zaboravili, da li je novo, da li je sve češće, da li porodica primećuje, šta vam kažu ukućani i dragi ljudi, da li na poslu vas to, da kažem, remeti ako radite i da li na svakodnevnom nivou vi ispaštate i vaši bližnji. Znači, ako primetite nešto od ovoga, već treba da razmislite da se javite lekaru. Takođe, ako se gube reči, govor je mnogo bitan u celoj priči, iz prostog razloga, zato što svima se desi da tražimo reč. Dodaj mi ono, pa za hleb, nož, na primjer. To je normalno, ali kod ranih kognitivnih promena dešava se nešto drugačije. Osoba sve češće zastaje usred rečenice, pokušava da nađe običnu reč, ne uspeva.
Ne kaže, na primjer, daljinski, nego ono za televizor. Ne kaže mikrotalasna, nego ona kutija za grejanje hrane. Ne kaže sat, nego ono na ruci. I što je najvažnije, porodica primeti da se način govora promenio. Znači, rečenice postaju sporije, misao se prekida i osoba započne rečenicu i ne zna kako da je završi. Znači, ovo može biti veoma frustrirajuće i za osobu i za ljude oko. I nemojte biti grubi, nemojte odmah govoriti opet si zaboravio, opet ovako i da pričate u smislu da je nešto ponižavate, zato što mozak pod stresom radi lošije. Ako osobu stalno ispravljamo, ona može da se zatvori, uplaši i još više blokira. Znači, pristup mora da bude onako miran i da kažete, jel misliš na, pa to. Znači, nema podsmeha, nema nervoze, nije cilj da dokažemo da neko greši, cilj je da se proveri da li se obrazac ponavlja i na koji način. Takođe, jedan od takođe ranih znakova je kada neke stvari koje su bile faktički automatske postanu komplikovane. Naprimjer, osoba je godinom plaćala račune bez problema na vreme, a sada propušta uplate. Uvek je kuvala neka standardna jela, a sad ne može da se seti nekog recepta. Vozila je, na primjer, istu rutu 20 godina, a sada promaši skretanje malo. Uvek je bila pedantna možda sa terapijom sa lekovima, a sad popije duplu dozu ili preskoči terapiju. Jer ovo je veoma ozbiljno. Ovde ne govorimo samo o pamćenju, nego o izvršnim funkcijama. U smislu, to su osobine mozga gde on treba da, na primjer, nešto isplanira, organizuje, računa, donosi odluke, prati korake i procenjuje posledice. Zato je naročito važan taj prefrontalni korteks, prednji deo mozga. To je deo koji vam kaže prvo radi ovo, pa onda ono, nemoj ovo sada kupuješ, proveri da li si isključio ringlu, nemoj verovati nepoznatoj osobi, na primjer, i tako dalje. I kada taj sistem slabi, osoba ne mora da deluje kao da je zaboravila, već donosi lošije odluke. I čim nešto od ovoga primetite, znajte, to nije tema za sramotu, da se krije. Ne, to je tema za zaštitu u smislu da se već krene sa nekim radnjama, da se prevenira to i da se krene sa adekvatnom terapijom ako je potrebno za to. Gledajte to iz ugla bezbednosti, u smislu sve ovo što sam nabrojao može da ugrozi i tu osobu i druge osobe. Znači, miran razgovor, pregled. Takođe, orijentacija je čest problem. Znači, snalaženje u prostoru. Mozak ima kao svoj unutrašnji GPS, ko što sad vi imate u svakom telefonu, i uvek znate, na primjer, gde ste parkirali auto, kako da se vratite kući, prepoznajete ulicu, prodavnice, zgrade i tako dalje. Jedan od ranijih znakova kaže prostorna orijentacija više nije to. Kao da se zbuni osoba u poznatom kraju. Izađe iz prodavnice i ne zna na koju stranu da krene. Naprimjer, parkira auto, posle toga ne zna gde je, naprimjer, taj auto. I, znači, mnogo je bitno da ako se uz to kombinuje loš vid, vrtoglavica, umor, lekovi, anksioznost, promena, možda mesta stanovanja, sve to može da utiče na orijentaciju sigurno. Ali ako se osoba gubi u poznatim prostorima, to je signal koji nikako ne treba da se propusti. Kada ljudi krenu da pričaju za neku osobu, nije on više isti, ništa ga ne zanima i tako dalje, znajte da postoji jedan deo gde možda može doći do apatije. Znači, apatija nije isto što i depresija. Kod depresije osoba pati, osjeća tugu, krivicu, možda beznađe i tako dalje. Kod apatije osoba onako ne osjeća više toliko mnogo. Znači, nema inicijativu, nema volju. Naprimjer, čovjek koji je voleo baštu ne izlazi više u dvorište. Žena koja je redovno zvala možda unuke, prestaje da ih zove. Osoba koja je pratila možda sport, više ne interesuje ništa. Neko ko je bio društven, počinje da se izoluje. I porodica misli, to su godine, nekad jesu godine, nekad jeste umor, nekad možda jeste depresija, nekad je usamljenost, ali znajte da može da bude i do promene u smislu kognitivnog pada. Šta se tu dešava? Znači, kad imamo tu frontotemporalnu demenciju, dolazi do promene ponašanja, socijalne promene, impulsa i govora pre klasičnog gubitka pamćenja. Zato je važno gledati promenu u odnosu na ranije. Znači, ne pitamo se da li je osoba, na primjer, introvertna, nego da li se značajno promenilo. Da li je neko bio topao pa hladan, da li je neko bio odgovoran, sad nepažljiv, da li je neko bio izuzetno fin, sad je možda grub, impulsivan, da li se pojavio neki umor, neprimjerene izjave, gubitak stida i tako dalje. To su stvari koje trebaju da se razumeju i da se poseti lekar. Takođe, skriveni znaci gde onako ljudi nekako ne povezuju odmah to sa demencijom. Znači, telo vam šalje signale, uglavnom čulo mirisa. Ako osoba počne slabije da onako osjeća mirise,
To ne znači samo po sebi demenciju, može biti posledica i godine, i sinusa, i alergije, i virusa, i raznoraznih nekih polipa lekova, ali kod nekih neurodegenerativnih bolesti, posebno Alzheimerove bolesti i Parkinsonovog spektra, sposobnost prepoznavanja mirisa može oslabiti. Znači, nije to samo ne osjećam miris, poenta je ne mogu da prepoznam šta miriše, tipa kafa, cimet, ruža, nana, dim, sve postaje nekako nejasno. Drugi signal je, koji je u ovoj nekoj grupi, je san. Posebno je važno ako osoba tokom sna možda viče, udara, šutira, maše rukama kao da glumi san. Poremećaj spavanja, naročito u toj REM fazi spavanja. I tu ponašanje je odmah drugačije. Normalno, kada sanjamo, telo je privremeno isključeno da se ne bi fizički onako napravio neki pokret koji mi sanjamo. Znači, kod ovog poremećaja ta zaštita ne radi kako treba i osoba može da krene da radi ove stvari koje sam nabrojao i samim tim može da povredi sebe i nekog pored sebe. Znači, to ne znači automatski demenciju, ali je znak koji treba reći lekaru jer može biti povezan sa svim ovim stvarima. Takođe, hod. Mozak ne služi samo za razmišljanje, mozak kontroliše pokret. Ako hod postaje onako sitniji, sporiji, nesigurniji, gubi se nekako zamah, povija se, teško hoda i priča isto vreme, to može biti važan signal. Znači, zamolite osobu da hoda najnormalnije i da u isto vreme nabraja životinje. A ako se potpuno zaustavi čim počne da misli ili se hod naglo promeni, to ne znači dijagnoza, ali pokazuje da mozak teško radi dve stvari istovremeno. Takođe, sledeći signali su sluh i vid. Ako čovjek ne čuje dobro, povlači se iz razgovora. Ako ne vidi dobro, manje čita, manje se kreće, manje prati informacije iz okoline. Mozak je jednostavno organ koji voli jaku stimulaciju. Znači, kada ga izolujemo od zvuka, slike, ljudi i pokreta, smanjujemo mu ulazne signale i zato su pregled svega ovoga mnogo bitni, da li treba slušni aparat, naočare, operacija, možda katarakte i tako dalje. I pored svega ovoga, bitan je zatvor. Iz prostog razloga, ponavlja se, ne mora nužno da znači da je demencija. Može biti od malo vode, od malo vlakana, slabe fizičke aktivnosti, lekova, problema sa štitnom žlezdom, crevima, ali kod nekih neurodegenerativnih bolesti, posebno kod Parkinsonove bolesti i demencije sa Levijevim telima, autonomni nervni sistem i creva mogu onako biti pogođeni rano. Zato ta kombinacija treba da se proveri šta se dešava. Kada pričamo o nekim nedostacima, dešava se da, na primjer, manjak folata, pa onda manjak vitamina B12, manjak vitamina B1, naročito ako se uzima jako puno alkohol, generalno je malnutricija možda u pitanju, poremećaj apsorpcije, pa problemi sa štitnom žlezdom, depresija, anksioznost, hroničan stres, loš san, apnea, na primjer u snu, razne infekcije, posebno kod starih ljudi, pa dehidratacija, hipoglikemija, nagli skokovi, padovi šećera, neželjeni efekti lekova, naročito neki lekovi za spavanje, smirenje, bol, alergije, urinarne tegobe, pomenuh alkohol, oštećenje vida i sluha. Te neke stvari mogu da liče na demenciju, a da ne budu. Zato je bitno da se uzme detaljna anamneza, gleda se gde je sve počelo, kako napreduje, šta porodica primećuje i onda da se, da kažem, uradi laboratorija, da se vidi sve šta se tu dešava i naravno testovi vezano za mozak, neurolog i tako dalje. Ima tu mnogo sad naprednih nekih metoda za te neke biomarkere, ali to sve, znači, specijalista. Poruka je jednostavna, znači ne paničite, ali ne gurajte sve te stvari po tepih. Svaka informacija je bitna. Kada pričamo o tome što možemo da uradimo da zaštitimo mozak, izuzetno je bitno da, znate, ne postoji određena baš namirnica, kapsula, čaj i tako nešto, što nikako neće dozvoliti da dođe do demencije. Znači, ne postoje ni neki lekovi koji mogu da vrate neka oštećenja. Ali, postoji ogroman prostor za prevenciju, usporavanje rizika, posebno kroz faktore koje možemo kontrolisati. Znači, mozak zavisi od krvnih sudova, šećera, insulina, kiseonika, sna, mišića, creva, sluha, vida, upali generalno društvenog života. Zato se mozak ne čuva samo ukrštenim rečima, na primjer, celokupnim načinom života. Znači, stabilan šećer u krvi je jedan od bitnih faktora zato što mozak ne voli taj metabolički haos. Znači, insulinska rezistencija je izuzetno već onda opasna stvar koju ugrožava i ako mi godinama unosimo mnogo slatkiša, šećera, sokova, peciva, grickalica, generalno loše hrane, vremenom ćelije postaju manje osetljive na insulin. I ljudi to najčešće povezuju sa gojanjem i dijabetesom tipa 2, ali mozak takođe trpi posledice. Kod Alzheimerove bolesti u popularnoj
da kažemo, literaturi nekad se koristi čak i izraz dijabetes tip 3, ali treba biti oprezan, to nije zvanična dijagnoza, to je način da se objasni veza između insulinske rezistencije, upale, oksidativnog stresa i slabijeg energetskog metabolizma u mozgu. Šta praktično znači? Smanjite sve ovo što sam nabrojao negativno i vidjet ćete već ako ubacite pozitivne stvari, u smislu jaja, riba, meso, jogurt, mahunarke, sir, da kažem, mlečni proizvodi kome odgovaraju, tofu i tako dalje, povrće, salate, mahunarke, semenke, orašasti plodovi, zdrave masti, u smislu maslinovo ulje, orasi, bademi, onda avokado, losos, kuša, sve to znači mnogo znači, naročito kao i šetnja 10 do 15 minuta posle obroka. To su male stvari, ali svakog dana napravit će veliki pomak. Takođe, ishrana za mozak, ako bi birali jedan stil, definitivno je taj neki mediteranski, iz prostog razloga, zato što ne treba da se ide ni u ekstrem. U smislu, nikad ne možete da uzmete ni jedan ugljen hidrat, nemojte nikad da pojedete nešto masno, samo sokovi, detoks, ne. Znači, hrana treba da služi da faktički smanji upalu, hrani krvne sudove i daje mozgu stabilnu energiju. Znači, najvažnije grupe, kada pričamo o tim sferama, su svakako lisnato zeleno. Spanać, blitva, kelj, rukola, zelena salata i raznobojno povrće. Znači, paprika, brokoli, kupus, karfiol, šargarepa, paradajz, cvekla, bobičasto, borovnice, maline, kupine, jagode i onda kada pričamo o mahunarkama, svakako pasulj, sočivo, leblebija, grašak, zbog vlakana, minerala, stabilnijeg šećera. Orašasti plodovi su bitni zbog te alfa-linoleinske kiseline, ali znači tu su i bademi, lešnici, pistaći i ovde, kao što rekao, eto, orasi su domaće stvari, imamo ih ovde, treba da se jedu. Kada pričamo o ulju, maslinovo ulje svakako, od tih biljnih, nekako bolje. I riba uvek sardina, skuša, losos, haringa zbog omega-3 masnih kiselina. Jaja zbog holina, važan je za acetilholin, neurotransmiter koji je uključen baš za to pamćenje. Fermentisana hrana, znači ako osoba dobro podnosi, jogurt, kefir, kiseli, kupus, fermentisano povrće, začini onda kurkuma, đumbir, cimet, beli luk, ruzmarin. Znači, sve to nije lek za demenciju, ali ako sredimo taj antiinflamatorni odgovor, sve će biti u redu. Kada pričamo o crevima, znajte da crevi imaju svoj nervni sistem, mikrobiom, imunni sistem i proizvode brojne metabolite koji utiču na upalu, barijeru creva i signale ka mozgu. Zadnjih godina, kada pričamo o crevima, istraživanja potvrđuju da klice, na primjer brokoli klice, su bogate jedinjenjima koje mogu da povećaju proizvodnju sulforafana. To je supstanca koja se istražuje zbog tog potencijalnog antioksidativnog i neuroprotektivnog delovanja. Znači, gledajte i tako neke stvari, da ubacite malo ishranu s vremena na vreme, jer je mnogo značajno, a te, na primjer, klice, ako se pravilno, možete vi kod kuće da ih gajite, i od raznoraznih nekih, da kažem, i semenki i od svačeg nečeg, od povrća, i da koristite na dnevnom nivou. Kada pričamo o postu, na primjer, ljudi će pomenuti tu ketone, posebno taj beta-hidroksibutirat može služiti kao izvor energije za mozak. Znači, intermitentni post, fizička aktivnost, smanjenje unosa, svih ovih loših, da kažem, namirnica, može pomoći i povećati i proizvodnju ketona. MCT ulje može podići ketone brže nego obične masti, ali ovo nije univerzalni savet za svakog. Starija osoba koja je mršava, pothranjena, ima dijabetes, na lekovima, pa bolest jetre, pankreasa, problem sa žuči, uzima više terapije ili ima rizik od padova, znači ne treba da eksperimentiše sa postom, keto dijetom ili većim dozama MCT ulja, zato što i ono može da izazove, na primjer, proliv, grčeve, mušninu, ali ako se koristi u saradnji sa lekarom, farmaceutom, nutricionistom, znači da se prati jednostavno tolerancija. Uz sve ovo što pričamo, naravno fizička aktivnost, vežbe, snage su veoma bitne i odmah tu ljudi vole i od suplemenata. Šta može znači da se uzme? Kao što rekao, B12 je interesantan, može znači njegov manjak da da trnjenje, slabost, umor, anemiju, problem sa ravnotežom, pamćenjem, koncentracijom. Rizik je naravno veći kod starih osoba, naročito ko koristi možda metformin, inhibitore protonske pumpe, kod veganske ishrane, problema sa apsorpcijom i gastritisa, zatim vitamin B1, tiamin, manjak je posebno važan kod hronične upale, alkohola, pothranjenosti, povraćanja nekih gastrointestinalnih stanja, uključujući ozbiljne neurološke smetnje, Wernicke-Korsakov sindrom. Folat važan je za metilaciju, homocistein i generalno nervni sistem, pa onda vitamin D je bitan za imunitet, kosti, mišiće. Samo ne preterujte sa dozama, najpametnije je da se sve proverava ovo što kažem.
zatim omega-3, DHA je naročito onako strukturno važna masna kiselina za mozak, nalazi se u pomenutoj masnoj ribi i kvalitetnim ribljim uljima, ali znajte da uz sve to tipa cink, magnezijum, selen, gvožđe, samo kada postoji razlog, nema potrebe da uzimate na svoju ruku. Takođe, tražite znači onako možda i neke prirodnije varijante, tipa ginkgo biloba je interesantan iz prostog razloga zato što kod tih kognitivnih simptoma u nekim studijama pokazuje, da kažem, benefite i nije to čudo, ali pazite, ako koristite antikoagulanse, antiagregacione lekove pre operacija, ako imate rizik od krvarenja i pijete mnogo lekova, ne uzimajte ga bez konsultacije. Onda lavlja griva, na primjer pečurka koja je u poslednjih godina isto onako postala popularna zbog tog nervnog, na primjer poboljšanja u smislu tih mehanizama potencijalnog efekta na kogniciju, definitivno ni ona nije neko čudo, ali da može da pomognu nekom može, ali samo ako se oprezno, da kažem, koristi. Pomenu smo već vežbanje, šetanje, znajte da pokret poboljšava protok krvi, poboljšava osetljivost na insulin, smanjuje upalu, pomaže snu, čuva mišići i podržava neuplastičnost. Znači, dnevno morate da hodate bar 30 minuta, malo brže hoda, vežbe snage bar 2 do 3 puta nedeljno, vežbe ravnoteže, naročito za starije. Znači, mišići su metabolički organ, znači više mišića znači bolja kontrola svega i automatski prevencija od možda pada i tako dalje. Znači, ako želite da čuvate mozak, morate da čuvate noge da vežbate. Kada prestanete da hodate, mozak gubi ogroman deo stimulacije. Što se tiče sna, mnogo je bitno da shvatite to biološki servis faktički mozga tokom sna. Ako loše spavate, mozak ne može da obradi informacije, ne može da stabilizuje sve što treba i ako se znači budite umorni, hrčete, prestajete da dišete toku noći, imate jutarnje glavobolje, dnevnu vospanost, jer to sve onda utiče posle na pritisak, na srce, na šećer, na raspoloženje i na kogniciju. I u suštini suplementi baš za spavanje nisu tu, ne znam ja od koje pomoći ako ne sredite osnovu, ali da mogu da pomognu u nekom delu, mogu da čuvate svoje krvne sudove, ako su oni oštećeni, mozak pati, sve što ima veze sa hipertenzijom, dijabetesom, pušenjem, LDL holesterolom, gojaznost, fizička neaktivnost i alkohol, to su ogromni rizici za mozak. To ne znači da će da, ne znam, dođe striktno, ali postoje verovatnoći do moždanog udara, ali mogu postojati ta mala, tiha oštećenja koja se gomilaju godinama. I onda kada sve ovo čuvate, ne čuvate vi samo srce, vi čuvate i mozak. Ako ste prepoznali neki od ovih simptoma, nemojte da paničite, ponavljam, samo jednostavno zakažite pregled i napišite da imate jednostavno primjere. Ne u smislu mama je nešto zaboravila, nego 3 puta u istom danu je pitala isto. 2 puta je zaboravila lek, zalutala je u ulici koju zna 30 godina, počela je da šalje novac nepoznatim ljudima, ne može da završi rečenicu. I onda sa nekim tim stvarima idete kod lekara i onda, da kažem, neke stvari će i lekar da uvidi i onda je bitno da se samo, znači, onako krene polagano sa tim nekim onako promenama i unapređenjima i bit će sve ok. Znajte da onako zaboravnost nije uvek znači demencija. Demencija može da se u neku ruku malo bar uspori, prevenira nekim stvarima, ako je već uznapredovala, onda je bitno da se sanira koliko god može i ne možemo da kontrolišemo genetiku i godine, ali možemo da kontrolišemo sve ovo o čemu sam pričao. Zato što sve što vi radite na dnevnom nivou ili poboljšavate vas i celo vaše zdravlje ili ga rušite. Ako vam je ovaj video bio koristan, pošaljite nekoj dragoj osobi, ostavite komentar, napišite vaše iskustva, lajkujte, pretplatite se na kanal ako niste i naći ćete puno korisnih videa o zdravlju, kako uma, duha i tela. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.